Okay. Next. What color is that? Ribbon. Orange. That's an orange. Okay. Next. Okay. What color is that? Tito. Huh? Tito. Blue. Bali, sa pikas. Sa pikas ra. Uy. Butang diri. Diri, butang. Okay. Tito. Oo. Tito. Tito. Oo, good job. Did on. Uy. Tarunga, kaya natuwad ng isa. Nadyan na dyan. Ulahi na dyan. Ulahi. Ulahi na. Diri na ibutang. Dari, tarunga. 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 Okay, good job. Next, ano na? Next. Okay. Siya. Ikaw ra butang. Dili man dyan, di doon sa ubos, sa ubos. Ton. Hoy, dato ba dito? Waya, dali na, sige na. Ini anay, ini anay, ini. Ulahin na dyan. Gunten anay ni nanay. Okay, go. Okay, good job. Isa. Sunod. Okay, good job. Next. Okay, good job. One more. What shape is that? It's a square. Taro nga. Okay, next. Sunod. May sunod. Okay. Taro nga. Ikaw na, kaya ni mo, John. Sige na, ibutang. Dili na. Okay, good job. Next. Okay. Next. Next. Okay. Lay! Clap your hands! Clap your hands! Nagino ko. Good job man ito na ako, baby. Wow! Wow! Oh no! Taro nga! Oh no! Oh no! Wow! No. Oh no! Wow! Good job! Ni grabe man ko. Opti ka nga ako bata. Wow! Good job! Clap your hands! Look at me! Look at me! Clap your hands! Ni grabe.